Et vous voilà, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Amalme malende belajene ne obelajene nga fori de kabo fofana arona fe tuguni créateur fo boss de tsara. Ambe malende belajene fo malende munumbe jamana kono anu munumbe jamana ko kan amba belajene fo ka belajene wala nyimandon. Le 3 4 mois 2022 ambe ka video nke Paris malende belajene munumbe ka nga video fle bele fo belajene nga siguro mbo belajene fo ko belajene wala nyimandon. Otemene ko kaboy amena kuma buba fane de kambi et ressources sans fait. Buba fane join malendeon buba fane video mani dorido. Video mani mindo buba fane nema dala buba fane ana hakilu be ñogon fe. Au-delà ambalima malende bela jele munu beka mfle et ressources sans fait bi les 3 4 mois 2022 mbe malende bela jele fo. Mais ambe min takayira buba fane la billahi buba fane ni masabali ilaban ibe bele to mode buba fane e mo façon malendew ambankali alala ay kuma buba fane fe nana hakilu te ñogon fe on na hakilu be ñogon fe mali sera yoro mi mabi malende ali mali jugu billahi mali be gele min kono bi mali jugu billahi mali hinebe mali jugu la bi mali jugu premier joy amru kufa te billahi me amru kufa akaf sani buwa fane bi parce que amru kufa ya ira totalement ka fokale te mali fe ka fokale be mali clairo fla buba fane Amar Kufa kaf sani buba fane parce que Amar Kufa de be ka Malik le ka foko Malika kla. Amar Kufa minya foka bena Amar Kufa ko ban Mali dugukolo sanfɛ o de Asimi Koita yi. Asimi Koita colonel Asimi Koita ambi foki wali nyumando. Sogani ko kala maiga awna ko colonel bela jele ka bela jele foka bela jele wali nyumando. Transition mogo ni transition fangai mogo blaren be ni contrôle la ni transition contrôle la billahi na kadiyere buba fana on be mi fo ka iraila ne parce que on be sungolo konna de la ni nya fo kumbi nani be suna nga sunga na takatien quoi mais on be mi ta kaira alala sungolo bay konna na mogo ni be ka mali janfa on be sungolo min konna na kaira alala asungolo konna na alaki halaki ki tati buba fane ni masabali ilama ibe bolon fe obasro ko yi bolo dan déjà parce que ni ko yi mogo bolo dan atsika récupérer tuguni buba fane mogo be ka foki kato atode ni ma to billahi ni ma to amba jense korokoi et réseaux sociaux sans fait koni bela jerembe ki ita fo maliko ina mogo mam sani mogo we an ko mali joli mali kura bela jenen ko mali kura ni an be mali joli mina Asimi Koita nale ako billahi ayi kale Asimi Koita sogani ko kala mayigu yu kale malende unyana uko mali na kele ma ban billahi election teke mali la wadu teke bo fane etise ka sangolo jigi itise ka dugukolo meleke dugukolo iti tay sangolo ti tay ite ala krai wa bo fane rete islami kafridu nere ba fo ko ite halala ere parce que halala de billahi halala de mogo ika jamana be ka ci inyela ete ka mogo si défend fi jugu bubu fana iba to ni ma to amba boloko fela amba irela bubu fana ne kunta fe ka kuma ikan parce que ibaro ni mogo te mogo ni ite mogo ni fiuna parce que bubu fana I kontelente ne bolo mani fiuna koy parce que sagadi fali de wulu ali wulu ka fusani bubu fana ate comme ne bi contrôler de mais mali jamana yi Asimi Koita be mali pouvoir la mbenkale alala abe fatisi ka wuli I batisi ka wuli aw ka famille bubu fane ibato inyogona ti bade no etie mais ni bora kene me ibi nyogona bata de suru ni ma to amba yireila
Bubu Fane n'i y'a sɔrɔ i ye n ka kumakan in mɛn i bɛ sabali n'i m'a mɛn i bɛ continuer mais n'i ye min ye i tɛ se i bɛ taa lakali yɔrɔ wɛrɛ. Maliyɛndenw a ye Bubu Fane to anw bolo an b'an kali Ala anw ni ɲamaden tɛ jɛ ɲamaden jɛ ni ɲamadenw jɛra i bɛ k'u ɲɔgɔnna de ye quoi parce que Bubu Fane bolon kɔnɔ parce que ni den min sɔrɔla bolon kɔnɔ o de ye Bubu Fane. Bubu Fane n'i m'a to i bɛ bo kɛ. Bubu Fane dani de pari bilahi aw ka kow ka ca Bubu Fane ninnu ma sa a ye Bubu Fane to anw bolo ba ye aw tɛ sabali wa. Bubu Fane an bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ réseaux in sanfɛla de don an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bangan ye. Fofana Aruna de don créateur o fa boss de tɛ siran n tɛ siran mɔgɔninfin ye Mali dugukolo sanfɛ duniya dugukolo sanfɛ ni tiɲɛ nana an b'a fɔ ɲɔgɔn ye. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ne balima de ye mais ni min i ni silamɛ de bɛ jɛ mais kafiri anw ni kafiri tɛ jɛ. Bubu Fane min da ka di la i bɛ to Ivoire jamana kɔnɔ ni sɛn donna Mali dugukolo kan i b'a lakali yɔrɔ wɛrɛ min da ka di la i bɛ to Ivoire jamana kɔnɔ. O de la le 3-4 mois 2022 n ye vidéo in kɛ Paris an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bangan ye. Bubu Fane Fofana Aruna de don ne bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnden minnu b'a fɛ Mali ka avancer transition fanga an b'a ko bi an b'a ko sini. O de la n bɛna aw bɛɛ lajɛlen bila yan à la prochaine vidéo bɛɛ lajɛlen k'i abonné Fofana Aruna ka chaîne YouTube sanfɛ. Vive le Mali, vive la République.